Interpersonal intelligence, kecerdasan interpersonal. Interpersonal intelligence might be defined as the ability to recognize. Kecerdasan interpersonal dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenali distinction between other people, to know their face and voice to raise. Perbedaan antara orang-orang itu untuk mengetahui wajah dan suara mereka untuk bereaksi. Appropriately to their needs, to understand their motive, feelings, and moods. Sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memahami motif, perasaan, dan suasana hati mereka. And to appreciate such perspective with sensitivity and empathy, dan untuk menghargai perspektif seperti itu dengan kepekaan dan empati. The following social skills are typically characteristic of individuals with interpersonal intelligence. Number 1, social sensitivity, socially astute, aware and concerned for others. Number 2, socially influential, the ability to be able to persuade and influence others. Number 3, interpersonal work, an interest for and skill at work requiring a sensitivity towards people. Are many ways in which an individual can enhance interpersonal intelligence. Ada banyak cara di mana seorang individu dapat meningkatkan kecerdasan interpersonalnya. But few of them can be done alone. Tetapi beberapa dari mereka juga dapat dilakukan sendiri. These skills are worth bearing in mind even for that one of occasion where you may need to solve a conflict or manage a difficult person. Keterampilan-keterampilan ini perlu diingat bahkan untuk satu kesempatan di mana Anda mungkin perlu menyelesaikan konflik atau mengelola orang yang sulit. Perhaps you just need to practice your listening skills without interrupting. Mungkin Anda hanya perlu melatih keterampilan mendengarkan Anda tanpa menyela. Develop your interpersonal intelligence by 1. Get organized. Use a time management system to make sure you keep in touch regularly with your network of business associates and friends. 2. Decide to meet one new person each day or week. 3. Join a volunteer or service-oriented group. 4. Start a hobby that involves you having to go to a regular meeting of like-minded people. 5. Join the Samaritans. 6. Spend 15 minutes each day practicing active listening with your spouse and children or a close friend. 7. Throw a party and invite people you don't know very well. Kembangkan kecerdasan interpersonal Anda dengan 1. Terorganisir. Mengatur waktu untuk memastikan Anda tetap berhubungan seperti biasa dengan jaringan rekan kerja dan teman. Kedua, memutuskan untuk bertemu satu orang baru setiap hari atau satu minggu. Ketiga, bergabung dengan sekelompok relawan atau kelompok layanan jasa. Keempat, memulai hobi yang memerlukan kamu untuk pergi ke pertemuan rutin dengan orang yang berpikiran sama. Kelima, bergabunglah dengan orang Samaria. Keenam, menghabiskan 15 menit setiap hari untuk aktif mendengarkan dengan pasangan dan anak-anak Anda atau teman dekat. Ketujuh, mengadakan sebuah pesta dan mengundang orang yang tidak Anda kenal dengan baik. Take a leadership role at work or in the community. Start your own support group. Participate in workshop or seminar in interpersonal and communication skills. Have regular family meetings. Strike up conversation with people in public place. Find several friends from different cultures and parts of the world. Offer to tutor other people on an informal basis in something you have expertise in. Spend 15 minutes a day just people watching on a train, bus, shopping center, or restaurant.
Study the lives of well-known socially competent people and decide what you want to model from them. Meditate on your connection with those around you, your family, close friends, work, colleges and community, and eventually the whole planet. Make a list of all the people that you love and make sure you tell them all this week. What's the most enjoyable way for you to develop this kind of intelligence? Ambil peran kepemimpinan seperti aktif di masyarakat, mulai grup pendukung Anda sendiri, berpartisipasi dalam lokakarya atau seminar dalam keterampilan interpersonal dan komunikasi, mengadakan pertemuan keluarga secara teratur, memulai percakapan dengan orang-orang di tempat umum, temukan beberapa teman pena dari berbagai budaya dan belahan dunia. Menawarkan kepada tutor secara informal dalam sesuatu keahlian Anda, menghabiskan 15 menit sehari hanya dengan mengamati orang-orang di kereta, bus, pusat perbelanjaan, atau restoran, memperbaiki kehidupan orang-orang yang kompeten secara sosial, terkenal, dan memutuskan apa yang Anda ingin model dari mereka. Renungkan hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda, seperti keluarga Anda, teman dekat, rekan kerja, dan komunitas, dan akhirnya seluruh planet ini. Buat daftar semua orang yang Anda cintai dan pastikan Anda memberitahu mereka sepanjang minggu ini. Apa cara paling menyenangkan bagi Anda untuk mengembangkan kecerdasan semacam ini? There are 3 questions from our crowd. Number 1. What do you know about interpersonal intelligence? Number 2. How many social skills do individuals have? Number 3. How to improve interpersonal intelligence? Number 1. What do you know about interpersonal intelligence? Number 2. How many social skills do individuals have? Number 3. How to improve interpersonal intelligence?